So aman hiyat intra iti pagsakop. Pagsakop nga dihan among ginrentahan place. Ano tara pergola. Sa di udamot naka-rent. Fully booked talaga. So very quiet. Kaya lang yan adam. Kaya lang yan adam mo na taga-karanta dito may nagbi-video kina side. Dito man on part. So aman hiya din ito way. Dito oh. So aman hiya tagian. Near Lahiya White Beach. So makikita mo hiya bago ka umabot sa White Beach, makikita mo ini hiya mga tika nga diha amo na mga istihan, mga 500 meters lahiya. So adin amon hiya ngaran. Ayan oh. So amon hiya pa ka White Beach. So amon hiya entrance. Aray shots. You just close the window without shit. Amon ginistihan may adanera pinaka pergola nga di oh, gin shade tapos oh amon hiya may mga tanom tapos may pa-welcome hera dito tapos ato ta reception area kay bago palaya nga ginaayad. So haluwag ya tapos adit mga kabalayan oh ang mga rooms diri balay tapos dito may free kitchen ka kung pwede ka magluto. So adi mamahaw kita. Tapos may rin nila mga wood bench nga di. So adit akon breakfast yan na share ko ay itawag hininira din he puto maya nga ano nga tinawag man nga puto maya di man ini kuan pero nga doy niha at kun nga dinhi aton itawag hini suman maasin-asin hiya. Patriangle itiya pagputos tapos yung putos siya sa dahon saging marasa bayahiya kay gintrayan ko. So amula share ko lahi yo era reception dito dito pergola chen dira amon room ayun may table tapos unbed tapos adi tapos may conference room dito amot hiya. Ito yung pag-control. So, very affordable here. Tapos quiet. Okay, oh, may shower. So, saan here? Tapos gawas reception na gawas. So, amala. So, very affordable here. Unlike on the other side is McDonald's. Okay lang yan ha. Thank you ya.